Membran biologis. Sebelumnya, ini adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bahas mengenai membran biologis. Yang pertama, pengertian membran biologis. Membran biologis adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Yang kedua adalah struktur dan fungsi membran biologis. Komponen penyusun membran sel yaitu fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid berfungsi sebagai bahan penyusun membran sel. Protein membran adalah protein yang berinteraksi dengan atau bagian dari membran biologis. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul monosakarida yang memiliki jumlah antara 2 sampai dengan 8 molekul monosakarida. Sehingga oligosakarida bisa berupa disakarida, trisakarida, dan lainnya. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak, sedangkan glikoprotein adalah molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Glikolipid dan glikoprotein ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi sel memiliki susunan glikolipid dan glikoprotein yang berbeda. Kolesterol yaitu metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan pada plasma darah, berupa sejenis lipid yang merupakan molekul lemak ataupun yang menyerupainya. Kolesterol yaitu jenis khusus lipid yang disebut juga steroid. The word fluid implies movement, and this is true for the cell membrane as the components are floating around, they're not static. So let's take a look at some of these components in the cell membrane. We're looking first at a phospholipid bilayer. A phospholipid is a lipid, but an interesting one. So when you talk about a lipid in general, many lipids are nonpolar. Think of oil, for example. It's nonpolar. It won't dissolve in water. Water is polar. But a phospholipid is interesting because one part of it is polar, the head, and the other part of it is nonpolar, the tail. It's amphiphilic. Let's explain what we mean. We often refer to the polar head of the phospholipid as hydrophilic, which means that part loves water. Well, you know, if a lipid could love. The nonpolar tails are hydrophobic. They do not like water. These phospholipids arrange themselves into a phospholipid bilayer with the nonpolar areas here in between, away from any water. It also allows this area in between to be separated from the outside and inside. Water can be found on the inside and outside areas. Also, these phospholipids, they don't just stay put. They move around. It's the fluid mosaic model after all. This gives the cell membrane flexibility. Phospholipids can even flip-flop around, but that's far less common. Remember that this entire phospholipid bilayer borders the whole cell. It would be a sphere even though we're just looking at one area of it. We have an entire video that talks about which molecules can go in and out of this membrane and which ones can't that you can view, but for now, we're going to look at some of the other structures more in depth. Cholesterol. You know, cholesterol often gets a bad reputation. And while cholesterol that builds up in the arteries can be a problem, cholesterol in your cell membrane is critical. If temperatures drop, the cholesterol can actually function kind of like spacers between these phospholipids, keeping them from becoming too packed. Or vice versa, the cholesterol can actually function to connect phospholipids, to keep them from becoming too fluid in warm temperatures. Proteins. In protein synthesis, we talk about why it's so important for cells to make proteins. Many proteins are found in or on the cell membrane, and they play major roles. Peripheral proteins, like the name suggests, tend to be on the peripheral area of the membrane. So while they're on exterior areas of the membrane, they generally are not going to go through the membrane. That's for integral proteins. Integral proteins go through the membrane. Oh, and peripheral proteins can sit on them sometimes.
Because of location, these proteins tend to have different functions. Integral proteins, with their potential to go through the membrane, are frequently involved in all kinds of transporting methods for all kinds of materials. Some relevance? Consider the breakfast you ate this morning. Your body digested what you ate for breakfast to obtain glucose. Once in the bloodstream, those glucose molecules can't just squeeze through the phospholipid bilayer to enter all of your cells. The glucose molecules are too big and polar. But your cells need glucose to survive, to make ATP, and they rely on integral proteins to get it. Peripheral proteins tend to be more loosely attached, since they're generally not stuck in the membrane. They have an assortment of functions such as acting as enzymes to speed up reactions or attaching to the cytoskeleton structures to help with cell shape. Both protein types can have carbohydrates bound to them, which can make them considered a glycoprotein. If the carbohydrate's attached to a phospholipid, you could have what's called a glycolipid. Glycoproteins and glycolipids can identify the cell as belonging to the organism, self and non-self recognition, which is very important when you're fighting pathogens. They can also be involved in many kinds of cell signaling. Teori lipid bilayar menurut Gorter dan Grendel yang meneliti membran eritrosit manusia yang menyatakan bahwa yang pertama, membran terdiri dari dua lapisan molekul yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofobik. Yang kedua, gugus polar yang mengarah ke bagian luar dari bilayar bersifat hidrofilik, sedangkan gugus hidrofobik berada di bagian tengah dari lipid bilayar dan mengarah ke bagian dalam. Selanjutnya, teori fluid mosaic model menurut Singer dan Nicholson. Struktur membran plasma dari fluid mosaic model terdiri dari satu lapis lemak bimolekuler dan terdapat gumpalan-gumpalan protein. Gumpalan protein yang menempel pada permukaan lapis lemak disebut protein ekstrinsik, sedangkan yang menembus lapisan lemak disebut protein intrinsik. Phospholipid bilayer. Bilayer means two layers, so you have these two layers of lipids. Now, these lipids, they're called phospholipids, well, they have a head that is polar, and they have a tail that is nonpolar, making them quite unique. Some molecules, they have no problem going through the cell membrane, and they directly go through the phospholipid bilayer. Very small, nonpolar molecules, they fit in this category. They're a great example. Like some gases, oxygen and carbon dioxide gas, those are great examples. This is known as simple diffusion. Also, it doesn't take any energy to force those molecules in or out, so it's known as passive transport. Simple diffusion moves with the flow, meaning it moves with the concentration gradient. Molecules move from high concentration to low concentration. So when you hear someone saying that something's going with the concentration gradient, that's what they mean. They mean it's going from a high concentration of molecules to a low concentration of molecules. Now, remember how we said the cell membrane is actually a pretty complex structure? Well, one thing we haven't mentioned yet are proteins in the membrane, and some of them are transport proteins. Some transport proteins act as channels. Some of these proteins actually change their shape to get things across. Some of them open and closed based on some kind of stimulus. All of these are good things because it's helping with molecules that may be too big to cross the membrane on their own, or molecules that are polar and therefore need the help of a transport protein. This is known as facilitated diffusion. It's still diffusion, and it still moves with the concentration gradient of high to low. It doesn't require energy though, so it's also a type of passive transport. It's just the proteins are facilitating or helping things pass. Charged ions often require a protein channel in order to pass through. Glucose needs the help of a transport protein to pass through. In osmosis, for water to travel at a fast rate across the membrane, it passes through protein channels called aquaporins. So these are all examples of facilitated diffusion
which is a type of passive transport and moves with the concentration gradient of high to low concentration. Now all the transport we've mentioned has been passive in nature. That means it's going from high concentration to low concentration. But what if you want to go the other way? For example, the cells lining your gut, they need to take in glucose, but what if the concentration of glucose in the cell is higher than the amount of glucose concentration in the environment? We would still need to get the glucose in, so it's going to have to be forced against the regular gradient flow. Movement of molecules from low to high concentration will take energy because that's against the flow. Typically, it's going to require ATP energy. A reminder that ATP, adenosine triphosphate, it has 3 phosphates, and when the bond for the last phosphate is broken, it releases a great amount of energy. Yeah, so ATP is a pretty awesome little molecule. ATP can power active transport to force molecules to go against their concentration gradient. And one way it can do that is actually energizing the transport protein itself. One of our favorite examples of active transport is the sodium-potassium pump. So that's definitely something worth checking out. There's other times a cell needs to exert energy for transport. We're still in active transport right now. But let's say a cell needs a very large molecule. Let's say a big polysaccharide. If you check out our biomolecule video, that's a large carbohydrate. Well, you may need the cell to fuse with the molecules it's taking in order to bring it inside. And this is called endocytosis. Think endo for in. Often this fusing of substances within the cell membrane will form vesicles that can be taken inside the cell. Endocytosis is kind of a general term. There are different types of endocytosis depending on how that cell is bringing substances inside. Macam-macam mekanisme membran biologis beserta prinsipnya. Yang pertama, transport pasif, yaitu perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semipermeabel dan tidak membutuhkan energi. Transfer pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antara membran larutan. Transfer pasif bersifat spontan dan tidak memerlukan energi metanolik dalam proses kerjanya. Transfer pasif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu difusi dan osmosis. Difusi memiliki prinsip yaitu larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Dengan mekanismenya, proses bergeraknya molekul melewati lapisan ganda lipid membran dari satu sisi membran ke sisi lain dan kembali lagi. Difusi tidak bergantung pada energi metabolik. Difusi terjadi jika ada perbedaan konsentrasi di satu sisi dengan sisi lainnya. Pada difusi, pergerakan molekul terjadi pada gradien konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi 2. Pertama, difusi sederhana, yaitu pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein karir yang ada di membran sel. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansia yang ada, kecepatan gerakan kinetik bahan, jumlah dan ukuran dari pori pada membran sel yang akan dilewati oleh bahan itu. Yang kedua, difusi fasilitas, yang memerlukan interaksi bahan dengan protein pembawa yang ada di membran sel. Protein pembawa akan membawa bahan untuk melewati membran sel dengan mengikat bahan itu secara kimia sehingga zat yang diangkut bersifat spesifik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas satu era, jarak, dan suhu. Yang kedua adalah osmosis. Prinsipnya, larutan akan bergerak dari konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi tinggi. Dengan mekanismenya yaitu bergeraknya molekul air melalui membran semipermeabel atau selektif permeabel dari larutan berkadar rendah menuju larutan berkadar tinggi hingga kadarnya sama. Jika dalam keadaan isotonis, yaitu konsentrasi zat dalam sel dan di luar sel seimbang, tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Sedangkan jika dalam keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih tinggi dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, akan menyebabkan terjadinya osmosis. Aktivitas osmosis ini dapat dilihat dengan adanya krenasi atau penyusutan yang terjadi pada sel.
Selanjutnya, yaitu transfer aktif. Transfer aktif yaitu transfer partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melewati gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. ATP sendiri ialah molekul pembawa energi dalam sel. Transfer aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan di dalam sel. Transport aktif primer, yaitu transport yang bergantung kepada potensial membran, dengan mekanisme pompa natrium kalium, yang dimana merupakan proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel, dan pada saat bersamaan, memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Proses ini memerlukan energi atau ATP. Selanjutnya, transport aktif sekunder, yaitu pengangkutan dua molekul berbeda melintasi membran transport yang menggunakan energi dalam bentuk lain ATP, dengan prinsip memompa ion natrium keluar sel dengan menggunakan energi yang terkandung dalam gradien ion atau potensial membran. Selanjutnya, exositosis, yaitu proses yang digunakan untuk mengangkut bahan dari dalam sel ke bagian luar sel dengan menggunakan energi melalui penyatuan atau fusi vesikel dengan membran plasma. Dengan prinsip, mengangkut bahan dari dalam sel ke bagian luar sel dengan menggunakan energi ATP. Selanjutnya, endositosis, yaitu proses ketika sel mengambil molekul biologis dan partikel dengan cara membentuk vesikel baru dari membran plasma, dengan prinsip mengangkut bahan dari luar sel ke bagian dalam sel dengan menggunakan energi ATP. Ada dua tipe endositosis. Yang pertama, fagositosis, yaitu berupa padatan yang ukurannya lebih besar. Kedua, pinositosis yang berupa cairan. Pinositosis dapat diketahui merupakan gejala umum yang terjadi pada berbagai macam sel seperti leukosit, sel-sel ginjal, epitelium usus, makrofag hati, dan sel akar tumbuhan. Pinositosis dapat terjadi jika terdapat konsentrasi yang cocok dari protein, asam amino, dan ion-ion tertentu pada medium sel. Selanjutnya ada aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Yang pertama, formulasi obat dan pharmaceutical availability. FA adalah ukuran untuk bagian obat yang in vitro dibebaskan dari bentuk pemberiannya dan tersedia untuk proses resorpsi. Dengan kata lain, FA merupakan kecepatan larut dan jumlah dari obat yang menjadi tersedia in vitro dari bentuk farmaseutisnya. Yang kedua, biological availability. Biological availability adalah presentasi obat yang diresepsi dari tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutisnya. BA dapat diukur secara in vivo dengan menentukan kadar plasma obat sesudah mencapai steady state. Pada keadaan ini, terjadi keseimbangan antara kadar obat di semua jaringan tubuh dan kadar darah yang praktis konstan, karena jumlah zat yang diserap dan dieliminasi adalah sama. Yang ketiga, kesetaraan terapeutis. Kesetaraan terapeutis didefinisikan sebagai kesetaraan pola kerja dari dua obat yang berisi zat aktif dengan dosis yang sama. Hal ini sangat penting bagi obat yang luas terapinya sempit, yang aktivitasnya tergantung dari kadar plasma yang tetap, seperti contohnya digoxin, antikoagulansia, dan dexamethasone. Lazimnya digunakan dalam keadaan gawat di mana overdose atau underdose dapat mengakibatkan situasi berbahaya. Yang keempat, biosai dan standarisasi. Kebanyakan obat dapat diukur kadarnya yang kemungkinan setara dengan aktivitasnya secara cepat dan teliti dengan metode kimiawi atau fisika menggunakan alat misalnya spektrofotometer, ultraviolet atau infrared, polarograf. Untuk obat yang struktur kimianya belum diketahui dan untuk sediaan tak murni atau campuran dari beberapa zat aktif, metode ini tidak dapat dilakukan. Obat-obat ini diukur dengan metode biologis, yaitu melalui bioassay, di mana
Aktivitas ditentukan oleh organisme hidup dengan membandingkan efek obat tersebut dengan efek suatu standar internasional. Penentuan biologis dilakukan pada hewan, misalnya insulin pada kelinci, pengukuran daya menurunkan kadar glukosa darah, ACTH pada tikus, dan digitalis terhadap jantung katak. Yang terakhir ada cara pemberian. Cara pemberian obat turut menentukan kecepatan dan kelengkapan resorpsi, tergantung dari efek yang diinginkan, yaitu efek sistemis di seluruh tubuh atau efek lokal setempat. Keadaan pasien dan sifat-sifat fisikokimiawi obat dapat dipilih banyak cara untuk memberikan obat. Yang pertama, untuk efek sistemis, biasanya secara oral, sublingual, dan rektal. Pada efek lokal, biasanya secara intranasal atau tetes hidung, intraokuler atau intraaurikuler dalam mata dan telinga, intrapulmonal berupa inhalasi, topikal atau kulit, dan intravaginal. Sekian untuk penyampaian materi membran biologis dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya.